Hi, Greg. Hi, Greg. I'm back. Today is February 12, 2008. 5 o'clock p.m. and we missed you. yeah, we really miss you. And we're happy you're not here. Yeah. Nagkaroon mag Jollibee. Yeah, Jollibee makes us happy. Jollibee, no? Ako ka? May nabagyo daw. May pagkaon, no? Otap. Otap sa to. Tapos otap sa inyo, ha? It's na. Outain Otap sa from inyo, ha? Cebu. Story po daw. Hinay sa mo YouTube. Uy! Ano mo maghinayan? Ayo. Di na mo tingog. Ay. Mali. Ay. Ako na itong gipost. I-post niyo mo i-play lang. Ha? Ay. Play, ikaroon mo pa. Magdagan mo na siya, maski mo i-post. Okay. Sorry. Sorry, gusokan ko niya, Greg. Gusokan ko. No, I'm So, just telling him. Gusokan ko niya. Sige, sorry na. Uy, si David na tanong. Ako na pa. Sorry na. Are you jealous of me? Jealous of this? Nagamit niyo mo ni? Ano yung gidala imuhaan eh? Zaira, wala palit na pod. Your body. Hi, Steph. Hi, Steph. Hello. Hi, Steph. Hello. Steph, gusto mo mga Steph? Stephen ako, kaya pasin. Mga Stephen. Kaya gusto ko yung gila. Katrina Halili. Angelica. Marimar. Hi. How are you? Focus there all the time. Did you like my dress? It's off shoulder. How are you? Kaunta? Kaunta. Wala na kami masabi eh. Baka baliw na kami eh. Ito naman. Sayaw, papi. Papi. Sayaw, papi. Ikaw kanta daw. Sige daw, ikaw kanta. Sige, papi. Darling. Ay, sige darling. Sige, go. 1, 2, 3, go. Sayaw, darling. Sayaw, darling. Ipakita mo ang iyong galing. Sayaw, darling. Sayaw, darling. Sa nuno ay gumikiling. Sayaw, darling. Sayaw. Sayaw. Ako ang bigatin. Wala ka na. I guess na imakdo sa inyo ha, sa pinakamasuwi. Sa imakdo dito di ay. So, kumusta naman pindot-pindot dyan? Basta yun sa inyo napindot dira ha. Baka iba na pinipindot mo. Ah. Ay, tatatatot. Hi, Steph. Hi, This Steph. pose is for you. You want some kai kai? Kai kai for my breast. Ano ka
Mas ubos na I guess. Saranghe. Oh, my sister. My cousin, rather. Hindi na siya, atag-asar na eh. Pinakaswagan, uy, igsuon, GR. Naman siya rin sa tuwagan. Mm. Anda, Ay, Samran din. Kasi lang? DSA. Ha? PLDT pag ila DSA. Balay nila? Siyang squad. Fresh new day coming my way. We've done 5 minutes na, oh. Wala na tayo nagawa. Hi! Hi na ba? Hi, Greg. Hi, Greg! Hi, staff! Hi, Ito pa na Greg! saan? Dahan. I'm scared. Music, right? So, how are you? Text naman dyan. So, amo sa ni stop. O niya naman po si Zaira. Kung kaya paghapon ba. Nag-video na may daan kay niya na gabi yung sa makita ng pa. Bye-bye! Post mo daw. Great. Bye!